नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्ट 22 तारीख शनिवार। तेज विलंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक उपरे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अर्थात पीएम किसान योजना रे लक्ष लक्ष चाषी एक बड़ खबर। जदि आपण सही चाषी मध्यरु जड़े जो मैंने 11तम किस्ती पर योजनार टंका पाई नाहांती तेबे आपणक पई पुणी एक सुजोग। सरकार स्पष्ट करछंती जे जदि आपण आपणकर डॉक्यूमेंट गुड़िक पुनः जांच करती तेरे 12 रु 20तम किस्ती पर्यंत अर्थात मोट 18,000 टंका आपणक बैंक अकाउंट को आसी पारिबो। ए खबर सही चाषी मानक पई आश्वस्ति आनिछि जे मानकर किस्ती कोनोसी कारणरो बंद हो जाइथिला। परवर्ती खबर आसंता 26 तारीख जाए राज्य में प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना। आज पई 20 जिला को पाणीपाग विभागर येलो वार्निंग जारी। मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल और ढेंकानाल को येलो वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु जहा फल प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। आसिला छात्र छात्री को पई खुशी खबर। एणिकी सरकारी बस रे छात्र छात्री मागणा स्कूल जाई परिबे। परिचय पत्र देखाई मागणा रे छात्र छात्री स्कूल जिबे बोली स्कूल और गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड शुक्रवार एक घोषणा करिसेंती। से आहुरी कहिसेंती जे प्रथमरु द्वादश पर्यंत सबु पिलांकु मागणा रे पाठ्य पुस्तक दिया जिवो। भारतीय शिक्षा नीति अनुसार प्राथमिक शिक्षा रे व्यापक परिवर्तन हेबो। एनसीईआरटी ढांचा रे एनसीईआरटी को विकसित करने को पदक्षेप निया जिवो। गुणात्मक शिक्षा प्रदान उपरे अधिक फोकस दिया जिवो बोली गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड कहिसेंती। परवर्ती खबर आसंता सोमवार अगस्ट 25 तारीख रे मुख्यमंत्री अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण कार्य थिबारु मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी बंद रहिबो। परवर्ती अभियोग शुणाणी तारीख जनसाधारण को संवाद पत्र तथा अन्य गणमाध्यम जरिया जणाई दिया जिवो। ए संपर्क में साधारण प्रशासन एवं साधारण अभियोग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। परवर्ती खबर श्रीमंदिर भितर को जाई सुरक्षा व्यवस्था अनुध्यान पर श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाढ़ी प्रतिक्रिया रखिछंती। से कहिछंती श्रीमंदिर आनंद बजार भितरे पुलिस रो एक पोस्ट खोला जिवो। श्रीमंदिर भितरे थिबा विभिन्न स्थान उपरे कड़ा नजर रखिबो पुलिस। एने पुरी एसपी सह श्रीमंदिर भितर को जाई अनुध्यान करिछु। श्रीमंदिर भितरे विभिन्न मुख्य मंदिर गुड़िकरे आहुरी फोर्स मुतयन करा जिवो। मंदिर मुख्य प्रशासक एवं एसपी पिनाक मिश्र सूचना दैछंती। सेपटे सेप्टेम्बर 15 रे श्रीमंदिर रे धाड़ी दर्शन व्यवस्था कार्यकारी हेबा नै आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन प्रक्रिया दैछंती। तेबे खूब शीघ्र परिचालना कमिटी गठन करा जाय बैठक रे आलोचना करी एही निष्पत्ति को कार्यकारी करा जिवो। परवर्ती खबर अगस्ट 29 तारीख रे सरकारी छुट्टी घोषणा कले राज्य सरकार। शुक्रवार राज्यर समस्त सरकारी कार्यालय बंद रहिबो। एने राज्य सरकार पक्षरु निर्देश जारी करा जायछि। परवर्ती खबर आईन रे परिणत हेला ऑनलाइन गेमिंग बिल। राष्ट्रपति स्वाक्षर एवं गेजेट नोटिफिकेशन पर यह आईन रे परिणत होइछि। आगरो संसद रे उभय गृह रे यह गृहीत होइथिला। आईन हेबा परे ड्रीम 11 गेम्स 24x7 मोबाइल प्रीमियम रो लीग नाजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा परिचालित 3.8 बिलियन डॉलर रो गेमिंग शिल्प प्रभावित हेबो। अगस्ट 20 रे लोकसभा रे एवं 21 रे राज्यसभा रे एही बिल गृहीत होइथिला। एबे केंद्र क्रीडा मंत्रालय गाइडलाइन प्रस्तुत करिबो एवं देश रे ई स्पोर्ट्स इवेंट आयोजन करिबा लागि गाइडलाइन प्रस्तुत हेबो। बहुत क्रीडा नीति भी प्रस्तुत हेबो। नुआ नियम बल रे ऑनलाइन सोशल गेम को सरकार स्वीकृति देवा सह यार श्रेणी विभक्त पंजीकरण करा जिवो। हेगला ड्रीम 11 खेल खत्म शटडाउन प्रस्तुति रे कंपनी बाजिरे लागिछि 9,600 कोटी। 28 कोटी रु अधिक यूजर्स को बड़ झटका। वॉलेट रो टंका बाहर करबा को लागि पडिछंती यूजर। संसद रे गेमिंग बिल पारित हेबा परे गेमिंग इंडस्ट्री रे होइचई प्रभावित हेबे 400 रु अधिक कंपनी। विपद रे 2 लाख चाकरी बंद हो जिवो यूजर्स को रोजगार स्रोत। फैंटासी गेमिंग कंपनी 2008 रे ड्रीम 11 गेम आरंभ करथिला। देखो देखो एही प्लेटफॉर्म रो लोकप्रियता आकाश छुईथिला। 28 कोटी रु अधिक यूजर्स एथिरे जोड़ी होई भारत रो टॉप फैंटासी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म करथिले।
2024 ରେ कंपनी प्राय 9600 कोटी टंकार राजस्व हासिल करथिला। कंपनी को 90% राजस्व केवल ड्रीम इलेवेन रो रियल मनी कंटेस्ट रु आसुथिला। कंपनी को 90% राजस्व केवल ड्रीम इलेवेन रो रियल मनी कंटेस्ट रु आसुथिला। एथिरे क्रिकेट संबंधी गेम रो बड़ योगदान रहिछि। एबे सरकार गेमिंग बिल पारित करिया परे देय भित्तिक खेल जारी रखिबार कोनोसी उपाय नाही बोली कंपनी रो सीईओ हर्ष जैन कहिसेंती। तेबे कंपनी रे ताला पकेइबा नै कोनोसी विधिबद्ध घोषणा करा जाय नाही। ड्रीम इलेवेन प्लेटफॉर्म रे यूजर माने टंका बाजी रे लगांती जाकी जुआ खेल को प्रोत्साहित करूची। एथिरे टंका हराइबा परे यूजर्स माने हताश हेउचंती। एभली देययुक्त गेमिंग प्लेटफॉर्म उपरे लगाम लगाइबा को सरकार नुआ गेमिंग बिल आनिछंती। ए आईन रे परिणत हेले नियम उल्लंघनकारी को 3 वर्षर जेल दंड किंबा 1 कोटी टंका जरिमाना भरिबा को पड़िबो। एतद व्यतीत विज्ञापनर प्रचार प्रसार करले 2 वर्ष जाए जेल दंड सह 50 लाख टंकार जरिमाना देबा को पड़िबो। ए बिल जगो ड्रीम इलेवेन, माई इलेवेन सर्कल एवं विंजो भली कंपनी गुड़िकर शेयर रे ह्रास घटिछि। गेमिंग शिल्प को 20,000 कोटी क्षति सहिबा को पड़िबो बोली आकलन करा जायछि। परवर्ती खबर भारत रे अनब्लॉक हला टिकटॉक वेबसाइट। 5 वर्ष परे अनब्लॉक हला वेबसाइट। जातीय सुरक्षा दृष्टि टिकटॉक को बैन करथिले सरकार। चीन विदेश मंत्री गस्त परे टिकटॉक वेबसाइट अनब्लॉक होइथिबा कुहा जाउछि। देश मध्य रे वाणिज्य कारोबार बढ़ाइबा को एही सहमति होइछि। 5 वर्ष पूर्वे भारत रे प्रतिबंध होइथिबा चीन रो छोटो वीडियो आप टिकटॉक पुणी थरे खबर रे आसीछि। किछि यूजर्स रिपोर्ट करिसंती जे सेमाने टिकटॉक रो वेबसाइट एक्सेस करि पारिसंती, जहा परे सोशल मीडिया रे भारत को एहार पुनरावृत्ति संपर्क रे कल्पना जल्पना जोर धरिछि। तथापि टिकटॉक आप एपर्यंत गूगल प्ले स्टोर एवं एप्पल स्टोर रे उपलब्ध नाही एवं टिकटॉक रो मूल कंपनी बाइटडेंस एपर्यंत भारत रे एहार पुनरावृत्ति संपर्क रे कोनोसी सरकारी विवृत्ति देई नाही। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी गतकाली लोकसेवा भवन रे ग्राम्य उन्नयन विभाग रो विभिन्न कार्यक्रम संपर्क रे समीक्षा करिसेंती। बैठक रे मुख्यमंत्री कहिथिले जे विभिन्न सड़क सेतु निर्माण जरिया रे राज्यर समस्त ग्रामांचल को सबुदिनिया रास्ता संयोगीकरण गुरु दायित्व एही विभाग उपरे न्यस्त रहिछि। 5 वर्ष भितरे 30,000 किलोमीटर रास्ता और 500 सेतु निर्माण पई लक्ष्य धार्य रहिछि। विभिन्न स्कीम और बजेट माध्यम रे विभाग को मिलुथबा अर्थ राशि 100% उपयोग करी राज्यवासी को उन्नत मानर गमनागमन सुविधा जोगाई देबा उपरे मुख्यमंत्री गुरुत्व देइथिले। एथिसह रास्ता और सेतु गुड़िकर गुणवत्ता सहित एहार रक्षणाबेक्षण प्रति स्वतंत्र दृष्टि देबाको मुख्यमंत्री निर्देश देइथिले। निम्न मानर काम करुथबा कॉन्ट्रैक्टर दायित्व रे थिबा अधिकारी विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबाको विभाग को निर्देश देइथिले। पहाड़िया अंचल रे थिबा ग्राम गुड़िकर लोकंक गमनागमन पई उत्तम मानर रास्ता निर्माण करिया पई मुख्यमंत्री परामर्श देइथिले। परवर्ती खबर जातीय शिक्षा नीति अनुसार ओडिशा रे प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था रे बड़ परिवर्तन। शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने को राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। जातीय शिक्षा नीति लागू पर एवं स्कीमेटिक प्राथमिक शिक्षक मानू नियमित करने मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ति। आसंता 3 वर्ष मध्य प्राथमिक शिक्षा 45,000 शिक्षक नियुक्ति हेबे। सेथिरु 40,000 नूतन शिक्षक पदवी सृष्टि हेबो। प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करने नूतन शिक्षा नीति अनुजाई अधिक शिक्षकों 2 आवश्यकता को दृष्टि रखी एभली निष्पत्ति निया जायछि। वर्ष को 15,000 पदवी पूरण कराजिबो। सेपटे स्कूल शिक्षा को मजबूत करिया पई राज्यर माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं राज्य उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद को मिसाई गोटिए बोर्ड गठन कराजिबो। परवर्ती खबर दीर्घ दिन परे नवीन निवास को आसिछन्ति बिजू बाबूंको बड़ पुओ तथा नवीन पट्टनायक बड़ भाई प्रेम पट्टनायक। नवीन सुस्थ होई हॉस्पिटल रो फेरिबा परे प्रेम पट्टनायक तांको भेटिबा को आसीथिबा कुहा जाउछि। तेबे हठात से काहेकि आसिछन्ति से नै कोनोसी स्पष्ट सूचना मिली नाही। केवल नवीन को स्वास्थ्य अवस्था बुझिबा पई आसिछन्ति ना ओ किछि कारण रहिछि से नै जोर धरिछि चर्चा। नवीन को सर्वाइकल आर्थराइटिस अस्त्रोपचार समय रे मुंबई को जाई हॉस्पिटल रे भेटिथिले प्रेम पट्टनायक। तांको चिकित्सा संबंधी टिकिनिकी कथा बुझिथिले। तापरे वीडियो वार्ता जारी करी नवीन को स्वास्थ्य
ବାସ୍ତବସ୍ଥା ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରେମ ପଟ୍ଟନାୟକ ନବୀନ ନିବାସ ଆସିବା ପରେ ରାଜନୈତିକ ଶିବିରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଚର୍ଚ୍ଚା। କିଏ କହୁଛି ଭାଇଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି ନବୀନ। ରାଜ୍ୟ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବିଜେଡିର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ। ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ରାତି ସାରା ଶ୍ରେଣୀ ଘରେ ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ। ଅନ୍ଧାରରେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ସମୟରେ ଝରକା ଗ୍ରିଲରେ ମୁଣ୍ଡ ଫସିଯିବାରୁ ରୋଡ ଭିତରେ ଅଟକି ଗଲା ମୁଣ୍ଡ। ଶେଷରେ ସକାଳୁ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଅଞ୍ଚଳର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ରାତିସାରା ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହୋଇ ଝୁଲି ରହିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ସେପଟେ ସ୍କୁଲରୁ ନ ଫେରିବାରୁ ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପାଇନଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ସମୟରେ ସ୍କୁଲ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ତାଲା ପକାଇ ପଳାଇଥିଲେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତା ପରଦିନ ସ୍କୁଲ ରୋଷେଇ ଆସି ସକାଳେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ପରେ ଝିଅଟି ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଝରକା ରେଲିଂରେ ଝୁଲି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗ୍ରାମବାସୀ ଝିଅଟିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛନ୍ତି। ନିଲମ୍ବିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହିପରି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ଇସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ମନୋଜ ପନ୍ତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିକଟରେ ହାଜର ହେବା ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସପ୍ତାହ ପରେ 4 ଅଧିକାରୀ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। କମିଶନ ଅଗଷ୍ଟ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ସମୟସୀମା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସଚିବାଳୟ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଲମ୍ବନ ଆଦେଶ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବାରୁଇପୁର ପୂର୍ବ ଏବଂ ମୋଇନା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଅନିୟମିତତା ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଉତ୍ସବ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି। 13 ରୁ 26 ଅକ୍ଟୋବର ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯଦି 17 ନଭେମ୍ବରରୁ 1 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଫେରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଟିକେଟରେ 20% ରିହାତି ମିଳିବ। ଏହି ରିହାତି ଉତ୍ସବ ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଏବଂ ଟିକେଟ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ବିହାରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅମୃତସର, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ 4ଟି ନୂଆ ଅମୃତ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗୟାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ସହରାସରୁ ଅମୃତସର, ଛାପ୍ରାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁଜାଫରପୁରରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣିଆ ଏବଂ ପାଟନା ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ଘରଟିଏ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ନାଁରେ ଘରଟିଏ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଘର। ଲଟେରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଦେବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ପ୍ଲାନ୍। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରଙ୍କ ପୂରଣ ହେବ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏଣିକି କମ୍ ଦାମ ଏବଂ ସୁବିଧାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମିଳିବ ଘର। ସରକାର ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଘର। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବିଡିଏ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ରାଜଧାନୀରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ଘର ନିର୍ମାଣ କରି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 2ଟି ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଗାଡ଼କଣ ଓ ଘାଟିକିଆରେ ନୂଆ ହାଉସିଂ ପ୍ରକଳ୍ପ। ପିପିପି ମୋଡରେ ଏସବୁ ଘର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏନେଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିହାରରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଫର୍ମ ଜରିଆରେ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାରକୁ ଏକ ପ୍ରମାଣ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ମନା କରିଥିଲେ। ଏନେଇ କମିଶନ ଏବଂ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡା ପରି ହୋଇଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ 6 ନମ୍ବର ଫର୍ମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା 11ଟି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ
ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦେଇ ଆପତ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ଦାବି କରିହେବ। ଭୋଟର ତାଲିକାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକ ଏବଂ ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ଅନଲାଇନରେ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବିହାରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନରେ ତାଲିକାରୁ ପ୍ରାୟ 65 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା 2023 ଓସିଏସ୍ ମେନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ। ମୋଟ 806 ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 293 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 6 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମେନ୍ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ ଏପ୍ରିଲ 19ରୁ 27 ଏପ୍ରିଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବା ସହ ମେ 14ରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ଆଶାୟୀ। ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମରେ ମୋଟ 806 ଜଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ।